Israel membombardir ibu kota Beirut hingga berbagai wilayah di Lebanon pada Rabu 8 April. Serangan Zionis diluncurkan saat Amerika Serikat, Iran, Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata. Menanggapi serangan Israel ke Lebanon, Iran murka besar dan berjanji akan menghukum Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Iran kepada Al Jazeera. Ia menyebut Israel telah melakukan kejahatan di Lebanon. Pejabat Iran itu menekankan Israel melakukan pelanggaran ketentuan gencatan senjata. Pejabat senior Iran itu menyebut Israel dikenal suka mengingkari janji dan hanya akan gentar oleh peluru. Bahkan ia mengklaim Iran akan menghukum Israel sebagai tanggapan atas kejahatan tersebut. Pejabat yang tak disebutkan namanya itu mengatakan Iran sedang mempersiapkan balasan ke Israel. Diketahui serangan Israel mengakibatkan 254 orang tewas dan 1.165 korban terluka. Menteri Pertahanan Israel, yakni Israel Katz, mengatakan serangan itu menargetkan infrastruktur Hizbullah. Di satu sisi, Amerika Serikat dan Israel menegaskan Lebanon tidak termasuk dalam gencatan senjata dengan Iran. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengatakan pasukannya menembak jatuh sebuah UAV Israel. IRGC mengklaim pesawat tak berawak Israel dikerahkan ke wilayah udara Provinsi Fars Selatan Iran. Adapun drone Israel masuk ke wilayah Iran pada Rabu 8 April sore saat gencatan senjata. IRGC mengklaim menembak jatuh dan menghancurkan drone pengintai Hermes 900 Israel. Dilaporkan drone canggih Israel dicegat dan dihancurkan menggunakan sistem pertahanan ruang angkasa baru IRGC. Adapun itu beroperasi di bawah jaringan pertahanan udara terpadu Iran. IRGC menegaskan bahwa masuknya pesawat musuh ke wilayah udara Iran meski tanpa operasi militer akan dianggap pelanggaran gencatan senjata. Oleh sebab itu Iran memperingatkan bahwa tanggapan tegas akan diberikan terhadap Amerika Serikat Israel yang melanggar. Sementara gencatan senjata yang baru berjalan 1 hari sudah mulai rapuh. Selain terdeteksinya drone Israel yang masuk ke Iran, Zionis juga melakukan pembantaian ke Lebanon. Serangan Israel mengakibatkan 245 warga Lebanon tewas, membuat Iran murka. Bahkan Teheran mengancam akan menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Di satu sisi, Amerika Serikat Israel kompak mengatakan Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Kapal perang Inggris HMS Dragon harus menjalani perawatan teknis seusai ikut perang di Timur Tengah. Adapun kapal perang Inggris menepi di sebuah pelabuhan regional di Mediterania Timur. Hal ini bertepatan saat kesepakatan gencatan senjata baru saja mulai berlaku. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi HMS Dragon melakukan pemberhentian logistik rutin. Selain itu, pihaknya menyebut kapal Inggris sedang dalam periode perawatan singkat. Meski begitu, Kementerian Pertahanan Inggris memastikan kapalnya tetap dalam status siaga sangat tinggi. Bahkan kapal perang itu mampu berlayar kembali dalam waktu singkat jika situasi darurat pecah. Para pejabat menggambarkannya sebagai masalah teknis kecil pada sistem air di atas kapal. Padahal HMS Dragon diklaim sebagai kapal perang tercanggih di dunia yang dilengkapi dengan persenjataan berteknologi tinggi. Kapal ini juga dilengkapi meriam angkatan laut yang mampu menembakkan 25 peluru per menit. Selama ini HMS Dragon dikirim ke Timur Tengah untuk melindungi pangkalan-pangkalan Inggris kala perang memanas Iran dengan Amerika Serikat. Iran menutup kembali Selat Hormuz pada Rabu 8 April 2025. Penutupan jalur vital ini sebagai tanggapan atas serangan militer Israel di Lebanon. Iran menuding Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata. Melalui kesepakatan gencatan senjata, Iran membuka Selat Hormuz namun di bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. 2 kapal tanker pun berhasil melewati Selat Hormuz. Hal itu berdasarkan Marine Traffic, sebuah layanan pelacakan kapal. Adapun 2 armada laut itu yakni kapal induk milik Yunani, NGOD, dan kapal berbendera Liberia, Daytona Beach. Kapal itu menjadi yang pertama melintasi Selat Hormuz sejak gencatan senjata sementara diberlakukan. Namun seusai Israel menyerang Lebanon pada Rabu 8 April, Iran kembali menutup Selat Hormuz. Iran murka lantaran Israel melanggar kesepakatan hingga 245 warga Lebanon tewas. Sementara Amerika Serikat memberikan respons terkait penutupan kembali Selat Hormuz. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan laporan soal penutupan kembali
kembali Selat Hormuz adalah laporan palsu. Komandan milisi Irak Abu Azrael disebut telah tiba di Teheran. Sosok yang dijuluki malaikat maut tiba di Teheran di tengah Amerika Serikat Israel melanggar gencatan senjata. Tak sendirian, Abu Azrael tiba di Iran dengan anggota militernya. Pemilik nama asli Ayub Fali Hasan Al-Rubai terekam sedang berbincang dengan orang hingga berfoto bersama warga Teheran. Meski begitu, hingga saat ini belum terkonfirmasi terkait isu tersebut. Namun perlu diketahui, Abu Azrael merupakan sosok yang familiar dan kontroversial di medan perang Timur Tengah. Ia pertama kali dikenal luas selama perang Irak tahun 2003 ketika ia bertempur melawan pasukan Amerika Serikat sebagai bagian dari tentara Mahdi. Abu Azrael dikenal garang dan memiliki jargon khas ilatahin yang artinya akan menghancurkanmu hingga menjadi debu. Sebelum menjadi tokoh militan, Abu Azrael adalah seorang dosen universitas dan juara taekwondo. Transformasinya menjadi ikon medan perang terjadi ketika perang Irak. Ia menjadi komandan kunci dalam pasukan mobilisasi populer. Klaim bahwa Abu Azrael ditakuti oleh pasukan khusus Amerika Serikat sebagian besar didorong oleh persepsi dan sejarah panjangnya dalam menghadapi pasukan Amerika. Abu Azrael pertama kali berperang melawan pasukan Amerika Serikat selama perang Irak. Warga Iran menyambut baik gencatan senjata yang berlaku selama 2 minggu antara Iran dan Amerika Serikat. Namun, di sisi lain banyak juga yang merasa ragu dengan kesepakatan tersebut. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan warga berbaris di Teheran sambil mengibarkan bendera nasional pada Rabu 8 April. Ada juga yang memegang spanduk bertuliskan, negosiasi dengan setan adalah pengkhianatan terhadap Al-Quran. Warga meyakini bahwa gencatan senjata adalah tipu daya karena Amerika Serikat bakal menyerang lagi. Mereka pun menegaskan tidak pernah percaya dengan Amerika Serikat dan sepenuhnya patuh pada pemimpin tertinggi Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai 10 poin yang tercantum dalam proposal Iran layak dijadikan sebagai dasar negosiasi. Oleh karena itu, ia setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Selat Hormuz dibuka. Garda Revolusi Iran merilis rekaman pada Rabu 8 April yang menampilkan gelombang ke-100 operasi janji setia keempat. Serangan tersebut dilakukan untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrullah. Sebelum peluncuran, seseorang tampak menepuk rudal yang telah ditempeli foto sang martir. Garda Revolusi mengatakan pihaknya telah menyerang lebih dari 25 target strategis milik musuh. Diduga ini merupakan serangan terakhir Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel sebelum gencatan senjata. Presiden Donald Trump sebelumnya mengumumkan pada Selasa malam bahwa serangan terhadap Iran ditangguhkan selama 2 pekan. Namun, syaratnya Iran harus membuka Selat Hormuz yang menjadi jalur penting minyak dunia. Pada saat pengumuman tersebut, Israel mengonfirmasi rudal-rudal Iran menyerang bagian tengah dan selatan negaranya. Kerusakan dilaporkan terjadi di Tel Sheva dengan beberapa orang terluka ringan. Baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama mengklaim kemenangan atas
berlakunya gencatan senjata ini. Rencananya kedua pihak akan memulai negosiasi di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April besok. Iran mengancam akan menarik diri dari perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Serikat jika Israel terus menyerang Lebanon. Ancaman ini muncul saat militer Israel mengintensifkan serangan terhadap Lebanon pada Rabu 8 April. Media Iran Tasnim News Agency mengutip sumber yang mengetahui militer dalam artikelnya. Sumber itu mengatakan bahwa Iran sedang meninjau situasi akibat pelanggaran yang dilakukan Israel. Diketahui penghentian perang termasuk di Lebanon masuk dalam daftar 10 poin yang disetujui Amerika Serikat. Artinya Israel mau tak mau harus menghentikan serangan terhadap negara tetangganya tersebut. Namun fakta di lapangan menunjukkan ratusan orang tewas di Lebanon hanya beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan setidaknya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka. Serangan Israel menargetkan seluruh penjuru termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Sidon. Usut punya usut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ternyata tidak setuju jika Lebanon masuk dalam perjanjian gencatan senjata. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang menegaskan bahwa gencatan senjata dengan Iran tidak mencakup penghentian perang di Lebanon. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Rabu kemarin. Would President Trump like to see Lebanon included in this peace deal? As you know, there have been increased Israeli strikes on Lebanon today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Is there any thought, though, that the president might like to see Lebanon included at a future date, given that it seems to be causing or potentially undermining the Iran ceasefire? Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the President and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Amerika Serikat meminta Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz pada Rabu 8 April 2026. Hal ini menyusul laporan bahwa Iran menutup perairan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel ke Lebanon. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa pelayaran di Selat Hormuz telah meningkat setelah gencatan senjata diumumkan. Menurutnya, langkah Iran yang menutup kembali perairan tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Ia pun menegaskan perintah dari Presiden Donald Trump agar Selat Hormuz kembali dibuka. Sebelumnya, media Iran melaporkan kapal tanker minyak Aurora melakukan putar balik mendadak. Padahal kapal tersebut sudah mendekati pintu keluar Selat Hormuz dan malah kembali ke Teluk Persia. Media Iran menyebut kapal dihalau sebagai tanda penutupan kembali Selat Hormuz. Di sisi lain, Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke Lebanon pada Rabu 8 April. Ratusan orang dilaporkan tewas hanya beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan. Padahal penghentian perang di Lebanon masuk dalam daftar 10 poin tuntutan yang disetujui Amerika Serikat. Namun baik Israel maupun Amerika Serikat sama-sama membantah hal tersebut. Carolina, Iranian state media is saying that Iran has now closed off the Strait of Hormuz today in response to Israeli attacks on Lebanon. What's the White House response to that? And you just listed many military successes. I understand that, but strategically, how is the administration arguing that Iran does not have more economic leverage than it did before the start of the war? Sure. Well, with respect to the first reporting out of Iranian state media, the president was made aware of those reports before I came to the podium. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Caroline, the president yesterday threatened that a whole civilization would die if a ceasefire deal wasn't reached, understanding that Iranian leaders have previously said death to America. But why is it appropriate for the president of the United States to use that kind of language when talking about civilian targets? And was the president mocking Islam by signing off his True Social post over the weekend, "Praise be to Allah"? Wouldn't that antagonize Muslim allies across the world?
Well, I understand the questions about the president's rhetoric, but what the president cares most about is results. And in fact, his very tough rhetoric and his tough negotiating style is what has led to the result that you are all witnessing today. Iran publicly acknowledging last night that they have agreed or that they wanted this ceasefire with the United States because they no longer could tolerate being bombed by our very powerful and lethal military, and that they have committed to the reopening of the Strait of Hormuz, which the president will hold them accountable for, and it's something the administration is closely monitoring in real time. Danny. Should the world not take his word seriously? The world should take his word very seriously in understanding that the president is always most interested in results. And it was the Iranians who backed down, not President Trump. He said that they would face very grave consequences, as you just laid out, by the 8 p.m. deadline if they did not agree to reopening the Strait of Hormuz. And what did they do last night? They agreed to reopen the Strait of Hormuz. Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran merilis peta yang menunjukkan rute pelayaran alternatif di Selat Hormuz. Peta tersebut akan membantu kapal-kapal tanker yang sedang melintas terhindar dari ranjau laut. Laporan itu diterbitkan kantor berita semi-resmi Iran ISNA pada Kamis 9 Maret pagi waktu setempat. Dijelaskan bahwa jalur masuk yang aman adalah dari Laut Oman menuju utara Pulau Larak. Sementara jalur keluar yang aman dari Teluk melewati selatan Pulau Larak dan menuju Laut Oman. Meski telah disediakan peta, status Selat Hormuz hingga sekarang masih belum jelas. Beberapa laporan menyebutkan kapal-kapal tanker diizinkan melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata. Berdasarkan data dari Marine Traffic, kapal milik Yunani NG Arts serta kapal berbendera Liberia Daytona Beach berhasil keluar. Namun pada hari yang sama, media Iran melaporkan bahwa Selat Hormuz ditutup kembali. Seluruh kapal tanker yang mencoba melintasi perairan tersebut diputar balik ke Teluk Persia. Penutupan ini diduga merupakan respons atas serangan Israel terhadap Lebanon. Iran menegaskan bahwa 10 poin yang disetujui Trump adalah termasuk penghentian perang di Lebanon. Hingga berita ini ditayangkan, status Selat Hormuz juga masih belum jelas. Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt telah mendesak Iran untuk membuka kembali perairan tersebut. Gencatan senjata yang disepakati Amerika Serikat dan Iran selama 2 minggu dianggap sebagai bencana dan kegagalan. Hal itu disampaikan sejumlah anggota parlemen Israel yang berseberangan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemimpin oposisi parlemen Yair Lapid mengatakan bahwa Israel tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait gencatan senjata. Lapid yang saat ini menjabat sebagai kepala partai sentris Yesh Atid juga pernah menjadi Perdana Menteri Israel. Ia menilai kegagalan Israel semakin terlihat jelas karena perang menimbulkan kerusakan besar. Hal senada juga disampaikan mantan Wakil Menteri Ekonomi Yair Golan yang saat ini memimpin Partai Demokrat. Dalam unggahan di media sosial, ia menyebut gencatan senjata sebagai kegagalan total di pihak Israel. Golan menilai bahwa Iran muncul pada perang kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Anggota parlemen Avigdor Lieberman dari Partai Yisrael Beitenu juga menyampaikan pandangan. Menurutnya, perdamaian dengan Iran di bawah syarat-syarat yang tercantum dalam rencana tersebut hanya akan menyebabkan konflik lain di kemudian hari. אזרחי ישראל, ועוד כמה שעות או יום או יומיים או מתישהו ירגיש שאפשר לצאת מהבונקר, בנימין נתניהו יתייצב בפני מדינת ישראל וינסה למכור לכם שהמערכה באיראן הייתה הצלחה. זה יהיה שקר מוחלט. הצבא עשה עבודה מדהימה, חיל האוויר הטוב בעולם ביצע את כל מה שביקשו ממנו ויותר. עם ישראל גילה חוסן לאומי ונחישות, פגענו באיראן פגיעות קשות. דווקא בגלל זה, הכישלון המוחלט בולט עוד יותר. מה שקרה פה הוא אסון מדיני בקנה מידה שאני לא זוכר כמותו. הייתי ראש ממשלה, הייתי שר חוץ, אני לא זוכר קריסה מדינית כזו. נתניהו הוביל אותנו למפולת אסטרטגית לא פחות. היה פה שילוב מחפיר של יוהרה, חוסר אחריות, חוסר תכנון, עבודת מטה רשלנית, אפס טיפול בעורף, שקרים שנמכרו לאמריקאים ופגעו באמון בין שתי המדינות, הצלחה צבאית שהפכה לאסון מדיני. אני יודע שאלו דברים קשים, אבל הם נאמרים בזעם ובחרדה אמיתית. מכל התוצאות האפשריות, נתניהו הגיע לתוצאה הגרועה ביותר.
השלטון באיראן לא הובס, האיום הגרעיני לא הוסר, ראש הממשלה רימה את אזרחי ישראל, רימה את שותפיו, מכר לציבור בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים.